Sige. Oh, malaki. Na. Oh, maganda. Ah, hila dun. Sige, ipuron mo na. Ipuron mo na. Kaya rito, sige. Hilahin mo, master. Uy na. Sige. Dali, hila. Man, sarap. Dalawang siwang kinain, no? Man, si master. Ay, kaya mo to, yung pala nagluwat sa imo. Ay, nandito. Kuya, Timo! Oh. Ay, tingnan, pakita mo dito. Yan yung nakaputol. Yan yung nagaputol. Oh, yan yung nakaputol sa iyo. Doon na, master. Sa ayos. Doon na, master. Kala ko GT na eh. Okay, master. Okay. Kala ko GT. Sa basura. Hindi ko pa dyan ito. Yan yung nakapatid kay Ray. Oh, sumibat ulit. Sumibat ulit. Ayos. Ano? Yung sima ni master nito. Oh. Dalawa oh. Dalawang kawil na nakatapit oh. Ano man yan? Yawinan? Tislawa. Upload mo na, upload mo na. Don! Upload na, kwarta na. Oo niya. Uy, yan yung nakahalipot mo sa iyo. O yan, sinuli na. Ano may panira? Wala mo. I-upload na, may kwarta na. Upload na tayo. Upload na ulit. Upload na.